बेले बेले भल लोक मान सहित बहुत खराब हुए आउ जिते भल लोक मान सहित बहुत खराब हुए सेतबेले भल लोक माने भगवान को ऊपर विश्वास हराई बसंती भावती जे मु तो केवे कहार क्षति करिनी मु तो केवे काहाकू दुख कष्ट देइनी तेबे मो जीवन में एते दुख कष्ट कौन पाए। आज्ञा ये दुख कष्ट होची कर्मर फल। समस्ते भावती जे कर्मर फल मरीगला परे मिलिबो उपरे नहीं। आज्ञा कर्मर फल तुमे एठी एई जन्म रे भोगिकी जीव ऊपर को। जय जगन्नाथ। आशा करछि समस्ते बहुत भले थिबे। जो भाई भौणी माने आशार आलोक मोटिवेशन सहित जड़ित अछंती सेमानक परिवार को प्रभु जगन्नाथ सब बेले भले रखंतु। वीडियो रे बढ़िया पूर्व गोटे छोट निवेदन करी जो भाई भौणी माने चैनल नुआ अछंती प्लीज चैनल को टिके सब्सक्राइब कर दियंतु। समस्ते भावती जे कर्मर फल ऊपर मिले तुमे जहा करिथिबो मरीगला परे तुमको कर्मर फल मिलिबो नहीं। आज्ञा निराट सत्य कथा होची कर्मर फल तुमे एई जन्म रे एइठी देखिके आउ भोगिकी जीव। तुमे जहा भी कर्म करिथिबो भल कर्म करिथिले भल फल मिलिबो आउ जदि तुमे काहाकू दुख देइथिबो तुमे निश्चिंत दुख पाइबो आउ जदि तुमे काहाकू कंदेइथिबो दिने ना दिने तुमे भी कांदिबो आउ जदि तुमे काहाकू कष्ट धोखा देइथिबो दिने ना दिने तुमे से कष्ट आउ धोखा पाइबो। पितामह भीष्म तांको कर्मर फलरू मुक्ति पाई पार नथिले। तांको माँ गंगा चाहिए तांको मुक्ति दे दे थांते। आ आजिर मनीष भावुचंती जे गंगा रे बुड़ पकई देले मो कर्मर फल मु जो पाप काम करिछि ई दुनिया को आसिकी सबू धोई हो गला मु सत्यवान हो गली मोर आउ किछि पाप नाही मो शरीर रे मो कर्म रे नाही। आज्ञा कर्मर फलरू तुमे केबे भी मुक्ति पाई परिबो नाही। पितामह भीष्म चाहिए तांको कर्मर फलरू मुक्ति पाई पारे थांते। ये जो मनीष माने भावुचंती मु खराब कर्म करिछि मु गंगा रे जाई बुड़ पकई देले मोर सबु पाप धोई जाई जीवो नाही। आज्ञा केबे भी नुहे। तुमे दुख देइछ तुमे दुख पाइबो तुमे कष्ट देइछ कष्ट पाइबो एटा तो होची कर्मर फल। कर्मर फल को तुमे देखिबो भोगिबो जानी परिबो परे अनुताप करिबो नाही मु दुख देइथिली मु दुख पाउची मु कष्ट देइथिली कष्ट पाउची। आ जतबेले दुख कष्ट तुम जीवन रे बहुत अधिक होई जीवो सेतबेले तुमे भगवान को दोष दउछ। जेतबेले खराब कर्म करूथिलो सेतबेले कोन तुमे भगवान को पचारिथिलो नाही प्रभु एई कर्मटा कले मते परे आर या फल मिलिबो बोली नाही। यौवन अवस्था रे मनुष्य केते कुकर्म करुची पाप करुची अन्याय करुची अत्याचार करुची टिके हेले भाबुनी कि यार फल मते परे कौन मिलिबो। यौवन अवस्था रे मनुष्य केते कुकर्म करुची टिके हेले भाबुनी पर अवस्था रे मु कौन भाबिबी कौन भोगिबी कौन भाबिबे लोक माने मोर ए अवस्था को देखिकी। आज्ञा यौवन अवस्था रे जे कोनोसी भूल कर्म करुच ना थरे भाब थरे चिंता कर आज जदि मु कर्मटी करुची यार फल मते आज नले नाही किछि वर्ष परे मिलिबो किंतु निश्चय मिलिबो आउ एई जन्म रे एइठी मिलिबो। तेणु ए सब तु बाहरिबा पई प्रथमे निज ऊपर ध्यान दियो। तुमरो केउठी भूल रहउची तुम भाषा रे हो तुम व्यवहार रे हो। स्वयं भगवान मध्य कर्मर फलरू मुक्ति पाई पार नथिले आउ आमे तो सामान्य मनुष्य मात्र। केबे तुमे अनुभव करके देख जदि तुमे जीवन में काहाकू केबे कष्ट देइछ तेबे तुमे पर मुहूर्त रे निश्चिंत कष्ट पाइथिबो। जदि तुमे काहाकू धोखा देइथिबो तेबे तुमे पर मुहूर्त रे निश्चिंत धोखा पाइथिबो। ये होची आज्ञा कर्मर फल। लोक माने भाबुचंती मु जो पाप काम आज करूची मो यौवन अवस्था रे मु गंगा रे जाई बुड़ पकई देले मोर सब पाप धोई जाई जीवो नाही। आज्ञा केबे भी नुहे। तुमे कर्म करिच भल करथिले भल फल मिलिबो खराब कर्म करथिले तुमे निश्चय भोगिकी जीवो निश्चय देखिकी जीवो अनुताप करिवो नाही मु एही खराब कर्म करथिली बोली मु आज भोगुची। लोक माने सेतबेले तुमको छी चाखर करिवे। तुमे मरिगला परे जदि तुमे भल कर्म करिथिबो ताहले लोक मानक हृदय रे तुमे सब बेले रहिबो ए समाज रे तुमरो ना
ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଖରାପ କର୍ମ କରି ମରିଯିବ, ଭୋଗିକି ମରିଯିବ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ମରିଗଲା ପରେ ବି ଛି ଚାକର କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଲୋକଟି ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲା, ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା, ମରିଗଲା, ଠିକ ହେଲା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଜୀବନରେ ମନେ ରଖିଥିବ, କର୍ମର ଫଳ କେବେ ବି ତୁମ ପିଛା ଛାଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ଭଲ କର୍ମ କର, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କର, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖୀରେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଜୀବନ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ। କେତେ ଜନ୍ମ ପରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଏ ମଣିଷ। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ଦୁନିଆକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇକି ଆସିଛ, ତାହେଲେ କିଛି ଭଲ କର୍ମ କର। ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ଭଲ କହିବେ। କାହାକୁ ଧୋକା ଦେଇଦେଲେ, କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ, କାହାକୁ ଲୁହ ଦେଇଦେଲେ ତୁମେ ଏ ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ ହେଇଯିବନି। କାହିଁକି ନା ଏ ଦୁନିଆରେ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ ଥାଏ, ସିଏ ହେଉଛି କର୍ମ। ତୁମେ ମରିଗଲା ପରେ ବି ତୁମ କର୍ମ ହିଁ ତୁମେ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବ, ନାକି ଧନ, ଦୁନିଆ, ଗାଡ଼ି, ଦୌଲତ, କିଛି ତୁମେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେମିତି ଖାଲି ଖାଲି ଆସିଥିଲ ଜନ୍ମ ହେଇକି, ସେମିତି ଖାଲି ଖାଲି ଯିବ। ମରିଗଲା ପରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ସୁନା ଗହଣାକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରୁନା, ସେଇ ସୁନା ଗହଣା ବି ତୁମ ଶରୀରରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଆଯିବ। ସୂତାକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତୁମ ସାଥିରେ। ତୁମେ ଯଦି ତୁମେ କିଛି ନେଇକି ଯିବ, ସିଏ ହେଉଛି କର୍ମ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ କିଛି ଛାଡ଼ିକି ଯିବ, ସିଏ ହେଉଛି କର୍ମ। ଏ ସମାଜରେ ତୁମେ କର୍ମ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ, ଆଉ ସେ କର୍ମ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମନେ ରଖିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରୁଛ, ଧନ, ଦୁନିଆ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି, ଏସବୁ କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନଯାପନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଭଳି ଦେଖ, ଭଲ ବ୍ୟବହାର କର, ଭଲ କଥା କୁହ ଦିପଦ, ତାପରେ ତୁମେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷରେ ଗଣାଯିବ। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଭଲ କହିବେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ, ମୁଁ କିଛି ବି ଖରାପ କର୍ମ କରୁନି, ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କେବେ ବି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମେ ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲ, ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲ, ଦେଖିବ ତୁମ ଜୀବନ ପୁରାପୁରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିବ। କାହାକୁ ଥରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଦେଖ, ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାରୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ତୁମକୁ। କାହାକୁ ଥରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଦେଖ, ଜଣେ ଗରିବ ମଣିଷକୁ ତୁମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଦେଖ, ତୁମ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାରୁ ତୁମକୁ କେତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଖରାପ କର୍ମ କଲେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି କହୁଛ ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି କର୍ମର ଫଳ। ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ବୁଝ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଅନି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦିଅ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତୁମର ଭୁଲ ରହୁଛି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତୁମେ ଭୁଲ କରିଛ ବୋଲି ଆଜି ତୁମେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ କି ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ କର୍ମର ଫଳରୁ ମୋତେ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, କେମିତି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ତାହାର ବାଟ ଦେଖାଅ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟଟେ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।